tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette traditionnelle, typiquement marocaine, la pastilla au poulet. Une recette sucrée-salée, super délicieuse et très facile à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر بسلة صغار على الطريقة التقليدية تحت طلب متتبعة وفية الأخت أم إبراهيم من مصر. أشكرك سيدتي على الاهتمام والتتبع لقناتي خاصة والطبخ المغربي عامة، وكنشكر المتتبعين والمتتبعات الأوفياء ومرحبا بالجدد. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وندوزو للوصفة ديالنا. بالنسبة للمكونات بور لي زانغريديون، خديت الدجاج رقدتو في الماء والملح والسكنجبير والزنجبيل وزولت له الجلدة وغسلته مزيان. J'ai macéré le poulet dans l'eau, le sel et le gingembre. J'ai retiré la peau et j'ai bien lavé. وبالنسبة للتوابل عندي الإبزار، le poivre، الملح، le sel، السكنجبير أو الزنجبيل، le gingembre، الكركم، le curcuma، زيت الزيتون، l'huile d'olive، المعدنوس أو البقدونس، le persil، السمن اللي كيبقى اختياري، le beurre rance facultatif، عود ديال القرفة، un bâton de cannelle، الزعفران شعرة، le safran والقرفة بودرة، la cannelle en poudre. واحد الإناء غادي نوضع التوابل كاملها. Dans un bol je mets les épices، نضيف زيت الزيتون، l'huile d'olive، المعدنوس، البقدونس، le persil، نضيف السمن. je rajoute le beurre rance، يعني ماشي ضروري، إلا ما توفر ماشي مشكل. نخلط المكونات ونوضع الخليط أو الشرمولة على الدجاج. je mélange bien. je mets cette marinade sur le poulet. نتكو واحد الآلة حادة باش العطرية تدخل له مزيان. je pique mon poulet pour que la marinade pénètre bien. نخلو الدجاج يرتاح ساعة أو أكثر باش ما خليناه يكون أحسن. vous pouvez laisser mariner le poulet 1 heure ou plus il reste mariné mieux c'est. خليته تقريبا ساعة وضع الدجاج ديالي فواحد الطنجرة. après 1 heure dans une marmite je mets le poulet. حضرت كيلو وجوج ديال الحبات ديال البصلة، يعني قطعتهم مربعات. j'ai haché l'oignon à peu près 1 كيلو. ضفت النصف ديال الكمية على الدجاج. j'ai rajouté la moitié de la quantité de l'oignon. نوضعو فوق النار يتشحر. je mets ma marmite sur le feu. والإناء اللي كانت فيه الشرمولة نضيف ليه نص كاس ديال الماء دافي. je rajoute un demi-verre d'eau tiède dans le bol que j'avais utilisé pour la marinade. نضيف ليه الزعفران. je rajoute le safran. الدجاج ديالي تشحر، نضيف ليه اللي تبقى من البصلة. je rajoute la deuxième moitié de l'oignon à mon poulet. نضيف عود ديال القرفة. je rajoute le bâton de cannelle. نضيف الماء اللي معاه الزعفران. je rajoute l'eau avec le safran ونخلي الطنجرة على نار مهيلة. je laisse cuire mon poulet sur un feu doux. في هذا الوقت هذا غادي نسلق اللوز. en attendant je vais bouillir les amandes. زودت له القشرة وغادي نقليه في الزيت اللي كتكون باردة، وكنحركو مرة مرة حتى ياخد لون ذهبي، ما نخلوش يتحمر بزاف. je vais bouillir les amandes. je retire la peau et je vais les frire dans l'huile froide en remuant de temps en temps. les amandes doivent obtenir une couleur dorée. نخلوه يبرد تماما، عاد نهرمشوه بواحد الماكينة على هذا الشكل. je laisse complètement refroidir et je vais le concasser avec une machine. ضفت ليه السكر غلاصي والقرفة. j'ai rajouté le sucre glace et la cannelle. نضيف ليه ماء الزهر. je rajoute le fleur d'oranger. نخلط المكونات
je mélange bien. ضروري هاد اللوز هذا نخلوه يبرد مزيان عاد نطحنوه. مرة نقلب الدجاج، نحرك المرق كما كتشوفوا معايا. البصله طلقات الماء ديالها. je remue le poulet de temps en temps. l'oignon a bien lâché son jus. وهنا الدجاج طاب. le poulet est cuit. je le retire de la marmite. نزول الدجاج من الطنجرة ونرجع الصلصة ديال الدجاج على النار اللي كتكون مهيلة حتى كتعقد ويحيد منها الماء. je remets la sauce en cuisson jusqu'aux évaporation complète d'eau. في هذا الوقت زولت الدجاج العظم وخليته قطع شوية كبيرة مازال غادي يتفردت مع التحريك. j'ai désossé mon poulet. j'ai laissé quand même des morceaux. نضيف الدجاج على الصلصة اللي نشفات. j'ai versé les morceaux de poulet sur la sauce très réduite. الدجاج كيشرب المرق وما كيجيش ناشف. ونضيف البيض على 2 ديال المرات. je rajoute les œufs en 2 fois. j'ai utilisé 10 œufs pour un poulet et demi. Et pour un poulet, vous pouvez utiliser 8. نضيف الزبدة. je rajoute le beurre, القرفة, la cannelle, جوج معالق العسل أولا 3 كيبقى على حساب الذوق ديالكم. le miel 2 ou 3 cuillères selon le goût. المسكة الحرة, la gomme arabique, سكنجبير أو الزنجبيل, le gingembre. ومع التحريك المستمر حتى يطيب البيض ونسجموا العناصر sans cesser de remuer jusqu'à ce que les œufs soient bien cuits. Ma préparation a bien séché. je corrige le goût car on a rajouté les œufs. الحشوة ديالي هنا نشفات كما كتشوفوا معايا. نتاكدوا من المذاق لاننا زدنا البيض. بعد ما بردات غادي نضيف اللوز اللي كنت حضرت. نخلط المكونات. ma garniture a bien refroidi. je rajoute les amandes concassées à la cannelle. je mélange bien. ودابا غادي نعمر الورقه ديالي. حضرت زبده البندق وخليتها بردات مزيان. j'ai préparé le beurre noisette qui a bien refroidi. وبالنسبه للحشوه من المستحسن الى عندكم الوقت خلوها واحد المده باش المكونات يطلقوا في بعض. de préférable de laisser la garniture reposer un moment. وبالنسبه للورقه غادي نستعمل ديال المحلات التجاريه. الوراق ديال البسطيله من الاحسن لان رقيقه ورطبه وكتجي الخدمه فيها سهله. هذه يابسه وناشفه. pour les feuilles de briques, rien à voir avec les feuilles de la pastilla, mais on va faire avec les moyens du bord. les feuilles de pastilla sont très fines, souples. les feuilles de briques sont un peu épaisses et sèches. pour cela, on va les ramollir avec le beurre noisette qui donne aussi un très bon goût et aussi le croustillant. غادي نرطبوا الوراق ديالنا بزبده البندق اللي كذلك تعطيهم واحد القرمشه. الا بغيتو تستعملوا الاطار vous pouvez utiliser un emporte-pièce ou un couvercle. انا غادي نستعمل غير غلقه وضعت عليها الورقه. je mets la feuille sur le couvercle pour avoir la forme. je mets la garniture. نضع الحشوه ديالي ونضغط عليها في الجوانب باش تشكل دائره وتجيني البسطيله عامره. j'appuie avec mes doigts sur les côtés pour former ma pastilla et la voir bien garnie. ندهن الجوانب مرة أخرى بالزبدة ونسد الورقة ديالي على هذا الشكل. je badigeonne les bords. je ferme et je serre un peu. je tire vers la gauche pour ne pas avoir les coins. نزير مزيان باش ما يتشكلوش عندي القنات. تقدروا ديروا بسطيله حجم عائلي بنفس المكونات غير هي الطريقه ديال الطي ماشي بحال. vous pouvez faire une pastilla familiale. la seule différence c'est le pliage.
ونقطع الزائد بالمقص ونلصق بالبيض. Je coupe le reste de la feuille et je vais coller avec les œufs. ونستمر نعاود وحده اخرى من الزاويه الثانيه. الا كنت غادي نقدمهم في الحين نخليهم حتى يتذهبوا في الفرن، والا كنت غادي نحتفظ بهم في المجمد نخليهم 15 دقيقه غير يتسوداو ونخرجهم. Si vous voulez servir les pastillas de suite, vous les laissez cuire au four jusqu'à ce qu'ils obtiennent la couleur dorée. Et si vous voulez les congeler, vous les laissez à peu près 15 minutes. وإلا احتفظتوا بهم في المجمد وبغيتو طيبوهم سخنوا الفران على 180 درجة ووضعوهم فيه مباشرة من المجمد للفران. Si vous avez congelé les pastillas, le jour où vous voulez les servir, préchauffez le four à 180 degrés et vous les enfournez directement de congélateur au four. نتكون بواحد الكيردون. Je pique avec un cure-dent. وندهن بالزبدة ديال البندق. Je badigeonne avec le beurre noisette. وبالنسبة للتزيين خلطت بيضة مع اللوز شرائح وضعتهم على البسطيلات ديالي. Pour la décoration, j'ai mélangé le blanc d'un œuf avec les amandes effilées. وشي وحدين خليتهم هكاك نزينهم بشكل اخر. نخلي البسطيلات ديالي نشف واحد شويه تقريبا نص ساعه. Je laisse ma pastilla sécher à peu près 30 minutes. سخنت الفران على 180 درجه وغادي نوضع فيه البسطيلات ديالي. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes pastillas. انا غادي نحتفظ بهم كما كتشوفوا معايا. انا مازال ما طابو، خليتهم حتى بردوا مزيان، غلفتهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نوضعهم في بواطه في المجمد حتى نحتاجهم. Après 15 minutes, ils sont soudés. Je les ai laissés bien refroidir. Je les ai enveloppés avec le film alimentaire et je vais les placer au congélateur dans une boîte hermétique. طيبت شي وحيدات وزينتهم على الشكل هذا. جديدة بزاف، اصلا هي غنية على التعريف. J'ai enfourné quelques-unes pour les consommer de suite. Quand vous voyez la couleur dorée, croustillante, j'ai saupoudré le sucre glace et la cannelle. Une délicieuse recette que l'on sert pour les fêtes et les occasions, à tester chez vous. Et pour ceux qui n'aiment pas le sucré salé, vous m'en direz des nouvelles. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain inchallah pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.